Kaufo, Kawale Numandon, au Bella Jelly, Morobe Dradikono, ani Morobe Name, n'a folie Bella Jelly. Saturu Koulibaly Folembia. Dambele Mamba, il fallait Folembiano, Awasisuko, Amnirombolo. Nala Sonama Amnirombolo, Inch'Allah. La folie bébé, Morobe Vilo Kono, Ali Morobe Name Kofe, Ali n'a folie billet, au Bella Jelly. Ayagato. Voilà. Aw beyaye femme kera mali kono kunu amadogo moshila. En tout cas mali dembe mali kono fo mali kokan be bora ki gani sugu hayira beya yira ka fo koni ye femme ye dankan ka karini sadi ka ma foto di ka fu sire ni ko dana aka dani mani kele min kera aka dani ma on dabali bana on be kule ko justice on be kule ko sariya may on be kule ko kirite tiga manga on be kule ko sadi ko ni be fana ki be chene ke temene on yi justice ko anya kele ke ka kuma ka fembeke. C'est une première fois en tout cas en génération ne m'a fait ma délégué kere mais ne kaye. C'est la première fois jamana régime be en place ka wuli ka commissaire mine ou be ka wuli ka jamana munu ye jamana na flo du au ministre koro che mali bi jessa billahi balom so ko kumana am be ka do démocratie de kono sisa kunu acti polisu e feminke ou ya kuma shuli ou ya namolo ya ou ya jigla mse ou ya jigitike. En plus ils étaient fiers, ils étaient très fiers. Mais d'abord le banco, Kumashuluko, la gauchiluko, la moluko, ne masaka min famia. Jamana saria siglelo. Saria te baga mogoshi madien kono ka baga mogoshi denkelema. Ko karsa e ye commandine, karsa i commandine ou be karsa ye tokotiki fongi mene ki datu ate. Ni ye kokedi wuli beke kasima ni no be kolade ibe wule kinyininga wa c'est la première fois régime mimbe ka wuli sali abe ibe katay général Salifou Kumba sago ke mogola ou kumu sago ke mogola hali utek ali sadi al gouvernement te kala lo nyina ka benay porte sera tikla mogoma ibe ka clé la fin be karano bille fo sera la bateau. En tout cas, quand faut régime en place, au cas où ka aéreka commissaire mine, aéreka sarasu kemine, soit ka limoger ou be ka do kasula, billahi ni transition de bekake. Oh, ni mogo kumuka douter, ni mogo kun dalente ni transition na, prévu flede. Ni kunungo kewale, pour ce ye min ke ne tomade. Mais anwa sariya tigla mogo ye wale ya minta. Ka nunu segere ka komanda segere kunu billahi oya aundanga justice la oye aunda ni transition na wa anya don bi ka ko malila ko ja ko mo shite sariya sanfe ko ni mo danteme wale ke ou be ni dansa ko dame yele ka ou be dame saku wo de nyira auna wa aumbe ni drone kala o men drone ko mo shima bo sariya ma pas parce que qui est présent qui bi saku ke jamana ko na dona. Pas parce que qui est ministre, ou bien policier, ou bien strasier, ou bien gardien, ou bien généralier, qui bien ça ko ke jamana ko na deuna ko foite boa ko la quoi. Anya ye kunu ko Jacob ka ba malla. Mais ko damne do. Wallahi bila ko damne do. Tu sais avec fondé ma ko choqué pour éduquer. Choqué pour éduquer. Ne ma fongo mo chama kuma fois. Mo chama kuma na. Mais ne t'a fait vidéo reka jaya. Ni vidéo inkera spécialement en balmamso Fifi Diop. Aka vocali ka lateme djebeka ye djebeka lame wa aya partager fo asimi fait aya partager fo shogel fait aya partager fo kasonge fait aya partager fanga procureur fait ou beka ye kafo comme rochite sera sans fait
ko jamana kono dombu ko bi obuku soutenir ko wa andalan dula koy wa anjigi buka anga la yini miede billahi aw malido an fantan anga hage ka menaka di ama ko mo shite sara sanfe ne se wara video kana jenya ko en kele nya fo awye ko mo chaman de wula ko dusuma kasa yira ameje ame ambalmam so fifi ka vocal la me ale ka intervention na le taboray ambalma ke worebe o fene ka intervention no fene taboray ambalmam so worebe o fene ka intervention medda o sabama mo tama ya ka vocalu ci mo tama ya vocalu ke bede ka témoignage ke bede frustré la bede dusu kashira bede krikir la ni konye be kuma shulu billahi ay bede abattu. Les Mali ou les Maliens ont été scandalisés hier par la police, par sa police billahi. Kuma shulu ko tout moria bil ala aw munumbe comme ma photo dit qu'à ordre maintenir, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de troubles de l'ordre. Hein? Aw munumbe ka mogo koloshi ko mogo en fait ni ya même policier il ko saria quoi. Ni ya même policier il ko le respect. Il ko le respect de la loi à bana quoi. Parce que aller de ba fo ko saria ko ki kana fait jeni. Sera so kere ba fi ko saria ko ki kana excès de vitesse ke ni rola. Sera so kere police kere ba fo ko saria ko ki kana bolini fe ko ne sans interdit. Wa police kere ba fo ko kana shunike ko ne shunike kalle be yimine ko ka menotu de bolola ko kana ne tribunal la. Wa police kere ba fo ko tani ni ino be kirila ube ni jela kitara ka sima olu le be da ika kataka ni saria bulumba kono kakla ka boniye ikanga ka tabla ro ka ti blay oni aw yere kera o soso bagay jombe jonde ba jo aw nye ube jombe so aw ka kuma kama mais c'est grave vilo kana janya amma balmam so fifi ame fifi ka intervention ame ala ka barka do fifi la no mo fanyana ala ka barka nunu e muso bado yo nunu kunlo bu kandala de nunu be francia ala ka barka do fifi job la amena anga fifi la me fifi kuma be détail ka ban pew kuma tane era dable quoi ambe fifi la me abena minfo ay video aya partager a vocaline jekunde au ka partager aka se shogelma aka se asimima aka se kasugima kuku jo ujorola kuku yera assumer parce que neni jara billahi neni jara e ko dobe mine kadatugu police bebe bo ka franyoka elle est où la démocratie où est le respect des institutions ou bien où est le respect des lois quoi. C'est la bataille de Meyano. Hana sur ko tien no te kola. A interpeller la aya to sare ka baraki. Ataka ku mire fendo le be no min kera. Ale to ba kumana. Na le no tala to kon bala. O abi min kalama ala ako fo o kadi sare tikla mo o ko barake. Aku ko tike. Anga janga fi filame. Malende cheni muso dem seni makokoroba Mali kono ani Mali koka obe la jilin foli dombulu foli ko fe wale ya munkera Mali labi me fe kan dadala malende ka foye ni yorola nindi kele dame na sisandi parce que même ko chamanyana ko démocratie na Mali la Mali démocratie Mali damne folo ka ta 91 la ka se bima ko démocratie na sambi sabade ni ne dalimba la katera ka foko démocratie mana nubu disi gosi kube kuma loi ko tande constitution ko tande ou be France d'État ou be Amérique d'État ou bulu de ke misali mais est-ce que ya me chien joli ko Amérique ko yeno justice ou tara mo domine ka detu ikera commanda ikera fengo fenyi ko population wi la kata labo ou de la ko memi Amérique umome ya memi France umome ya memi Allemagne umome ulu de ba foko démocratie bi et puis minyere yen to faga ko policy ulu de anga fanga la moyi ulu de sharia la moyi ulu de kanga sharia fo moyi ulu de be sharia soso policy ale de blala sharia sanfe ulu keru dama élément de ici ça
magate kulula Mali corruption juba sur féminin juba pour le sudo ne malula pour le sous place là quoi malula pour le syndicat place là maison sociaux kadama amanga droit de nofe ni droit de ya droit de ni mo ni nakata ko so bunda ile ka labo o droit do dia oui pagaidi ne ma foyi ngo Afrique de l'Ouest milite policy be ko ku do na sura féminin na ko passer ko Mali policy be sura féminin Mali policy yo hors la loi di ni Mali policy ku me malu si ça policy ka concours min kera ka ke commissaire choueni ni trafic min kera ni policy ka nyamo ko taru yera soro kasola ni malo ku be policy na ka syndicat la lu ngan ku daskuti ubena kuma mi fo ko kata sanfe mo ko munye ordre di Mali en waya ko da ile en rola Mali saria ya ira kabili Musa mine bola Mali saria kula de votera Mali ka fo ni ka nyef sanfe mo ye ordre min dima ibake menaye Malien don fakali ordre dima ni yake sanfe mo ko te nyini ngawla eminyake edibeto jabi ayo ko da ile de ka fo ko mi ordre di ota bali fene ko sanfe mo ko temine onoti kelinyi de sanfe mo ko ordre di abemino ordre la emi fene sona Malien don ka taxi nu ka impôt farla nyoka kata marifasa kata gazi misa kata kise misa emi fene sona ko ta ko nyeshi Malien don ma ku faka e fene bitu jabi parce que saria ya foka je yow ni ka nyemo ko ya fi ba fitise ka ke na ko ka bi forcer bi démissionner saria ma fo mo ko shi ni ka nyemo ko kata marfa dajo mo la manifestant la ku tire marfa tout bolo bere tout bolo ki ka ke surtout ka tout tire fo misiri kono saria yo kondi ka fo police mo ye ya aya uyere malu aya Mali malu ay Afrique be malu nous ne beaucoup disigo si mo de be solo ka nous interviewer ku ka droit ba bolo au ka droit folo ka droit folo yi sani ki ka droit ni bi ka devoir de ke folo au ka devoir de ka mugu ni kisata ka tati Malien dona o no mo foro ko be mini au beta ka taw joko so bonda la ka daile Malien do ni yoro la be ba do nete asimi fani me ni yoro la me asimi fomba wale nyuman do parce que kabli Mali depuis ko démocratie nana no kera 91 ye fobi mo shima yi asimi yifle ki jojoro mina ko do yijo ka enquête doke akata bo finitigila koko ki dabo apmala fo okata yere soro kasubumbala bravo asimi Malien o ko no bolo bla onyala de ka fo kubi na o pousser ka o ka asimi ye mi que c'est remarquable tiendo asimi na la depuis le 18 août mais asimi yere ka serment prêté ka kera Mali président je crois tete me kalu flanyo onaka banda ku me kalu kono ta yini ga hey na ye chow fere songo kelina do babe bonaka wolula ne ta simi mo de ne tem ko shika mo ne tinya ka mo de me ni tinya na ne bafo me foli bilibili bla John Mani yorola oye Mali justice ulumunu masira nu kuma mache no yuka baraka ke chuko yala min tunganga ke uluyuka devoir dike mais ka fo shokel ni asimi ubeuka devoir ke parce que ni ya ye justice wilila kata nu mine mais ka songe fene fuya ça veut dire plainte munu kera sira munu doru koro gouvernement ni président de la transition fait ministre yo au sira d'état awa magistrat yo sira de fene blabo kaira Mali on a démocratie bina sigi 2021 de la démocratie abena sigi Mali la 2021 de la si ça n'est amena démocratie kurake découragement zéro yuka devoir ke mais nga justice fou mais gouvernement fou mais assimi fou mais même fou ye kada fou lika uku yere assimi aka na nyine nyimi ka sakula parce que ni ko ye ni kolokolo la ni maka kera gardu fene biseka ulika takubita Musa Jawara labo ni maka kera gendarme mu no bebli aya ye ni ne ya fawye ngo general nunka warshi ngo ka labo ngo ko do ba ko fa ya ko kumbolinde ni militaire nunu ni syndicat nunu ma glomi ko fu bita fo ko munu mine na bag kela ni ko dignité be mi Mali police aka dignité aya blamindi aya ka dignité blami taro ka dignité dana sura femine kebe flam neni kebe nani mina ka dignité dano dima au yo ka dignité blami Mali concours mana ke ko police abe fraude muso kona ma de be bwala
bagi mana na police de semola mo fa mana na police de semola o ka di ta bemi o be boka o kunganka o gratuguni na kungaraw yebi ne kuma finde birin kuna au fo au muso au dum abalimo atara mugo jowul la ko kidi be ka woni be boka ta daile asimini chokel ma fo ni yorod la aya o ka keleke fada aya tani ko ina fada me ka fo mali onyi utatati ne ni o de fo ngoni ye bogo mo ko farinyali gouvernement mi farinyali ni ye président mi farinyali jamana do ni bi farinya o kuma ni ta garaba kede jamana do aka fara nyon ka M5 côté ni yede munu mba fa ngata vote la nous te anarchie no fe kulu ko vote ko démocratie min ke le ni démocratie so sorade anyebe parti bela anyebe candidat bela ni candidat o candidat parti Moussa Mara principalement itari sigata journal kala kangata vote la ni est contre la démocratie contre la loi que l'inflé donc Moussa Mara nyebila en hakli bila hakli bina boka kuma wala fonna mais parti ni daga slogan nunga ni ko inkelena ima condamné ima boka agi jama bora kata ku kata démocratie la sigi ima fara jama kan fene ka keleke ikada la ka fa kiba amso ka sraka mali mo ba dembela debout sur les remparts mama tay malikoy ninte ko France ka tay de France ka to amemi no fo oye indépendance amemi no fe oye saria amemi no fo démocratie ni fin balante France fait Mali territoire angana Mali cla ni me malien di fin be Mali reka tanye fe parce que jamana chite tanye impunité ka jamana chite tanye injustice ka donc malien di be la jeli limbe ubede ka boy ko kono kulu ka damine ka ila foki dan mama ko kulwa munun ko ante guerre fe munun ko France ka ban fe munun ko démocratie ka ke ale munun ko vote ka ke ni mbeti se ka to sina ko vote be ko plus ni ko nunu be sina plus vote be reculer de ay haketu parce que démocratie te malla fanka démocratie de lana malla ame soro ka vote ke ko fo be de o kuma na nyebe bela ni tem 5 kelen ko ngoide parce que ni Mali de ka jochie ka justice ka donc malien dembe de bilimbe ka damine premier ka damine kay foki dal ka kla ka international be wili ni yoroina jamana ko kan be de bilimbe on de be se ka dusu do président kono ka dusu do premier ministre kono mutu kono ka daka défense ko kuma mbese na ni yayi rapport ko lo mekanga bo ça veut dire que international dalembe asiminya siraka ni mgo ni ekele bolu faracha ya ni de me ko manti la bito kelela donc on de be boy ko hi ka klaka boba mako akana dugo commune be bamako inte mgo ka kele de munungo mbeibe ka de ko munungo men mama ni be démocratie ko sadika ke mgo ko ke maliko sa nete mgo shikombe maldiko ka ira tukuni mena bokumala shokel ni asimina au kwa assumer ni ko inti blata ali na soro nunu kan ka blat kun ni mo ko kelo mbembe ne di ka do kasola ka ira ka fo ni justice ya bla romi atete mo woroka awani borok mala vocal ka kulungulu whatsapp groupe be kono aka kulungulu fo shekel fi ka kulungulu fasim fi ka kulungulu fo ministre de la justice fi malien dembe ka soro be ka la me be ka baraka nei anga nchesiri anga wuli 6 années malib na ka li pendant soro 6 années malika démocratie bina sigisenga awani borok mala vocal mo ko partager là. Voilà, mounou ka fo nga foli ba be mounou ka fo ko Moussa Mara déclaration ke aka déclaration que la FIV ka vocal kofe et moi j'en suis sûr il n'en couronné mais intégral dans la billahi Moussa Mara FIV ka vocal de la main aka soro ka boka déclaration que billahi suna ko takuma FIV jobu ya interpellé anye vocal bla groupe be kono Mali fam be jien ro be vocal trade fiu fam be Fifi vocal ke ka ba Moussa Mara trop fora ha abaya me vocal la de même pas ça dit même pas 2 heures Moussa Mara bora application ke wa soro tle gona Moussa Mara application wa tejme wa soro midi temena Fifi vocal ke depuis 10 heures moins 10 heures wa depuis 9 heures Fifi vocal ke anya bla groupe kono fa be ka Fifi dien robe ay publication ke dro a capture be ala jede pour vous dire que meka kuma min foyna ko keno ala jede Moussa Mara flé anya capture ka bala aya ke yura bala 1 minute ay publication ga 1 minute dron anya ta
kasoro ka ci video ma boy iga kuma menade ye mi fore aka vocal menen ko fe Musa Mara ni ke suna ko ti da don kuma na ya fo Musa Mara jeunesse be ay jeunesse be ayan kuma shuli ko an kun jigi ba le de kan billahi tellement ne kun soro no mara ko mara ku to forane ka commune na merim do ay gudron gla fouye non fouye comment on appelle foubo gudron to ko mara ga gudroni mara gudron da mais fin fait kara no ibeka klela mara ay makun abeka ne ko wage mango ko ebe marako pourquoi ebe Musa Marako jendo an jigi kumbale ka akun kadanya ka mali president mais ale mira ona no halni tenga halingam bogo ne tata al ne tenga bogo ta ka kalfa Musa Mara mabila ubana ni ala halim bogo an kun ganga seka ibeka genga bo fanga wakati mina mara dona jiju ko ngache kaka mo blaka voter ibeka ko bo Musa ni boy ko Sumara ni boy au moins anye ibeka flo sandro pendant 5 ans ibeka fle aka mara wola muna kololon ni jahanama o bois do mimbe kamo wala je folod pourquoi ne pas les tester au lieu que ou ka franyon ka smala la teme ka ibeka te parce que anye 5 ans fle no e o manya Musa Mara ko no ani Cheikh Murubo Jero dona dugmala la ka mo blaka voter ibeka mara ka boka publication ke billahi nya fo yana de abura fi kan vocal la ne le be retard la kana vocal je Facebook sans fait parce que nya bla WhatsApp fambe depuis somada fait depuis never watani vocal bla fambe mais mara ka publication ataka airflay ayaka watu me asro midi temena mara ka vocal ke oya asro midi temena ne re ka capture ke ngo wanga ayaka dro même pas 1 minute ala jede même pas 1 minute bon ne publication ci watu me voilà 12h56 minutes Nene ke midi 56 ça veut dire que maraka publication ga wa soro midi demi temena mais wa soro fifi vocal que depuis 9h wati ayin aya trop de mais aya trop interpellation mais ayi mais c'est grave sinon il devait condamner ça depuis hier malidom ka bo wati na ko ka indignation ira malidom ka bo ko dus makasa ira wati na billahi marak nga bo ka na wati kan ko condamner mais c'est grave aman digira jonneka o te fifi ka intervention wa aya mbalmake ni fene talame no kuma bana kwa ayi nous partager ninga se asimima chechika on bi ani la dilikan adani le quoi parce que ni koi ne ni jara billahi transition te ne ni jara o malite quoi ala foto ko na donc police be wuli koko luka commandant ga bla ko parce que police wula donc Musa Jawara be no okoro ko garde ou fene ka wuli ka protester contre la condamnation de Musa Jawara. Ça veut dire que ka bo ka Musa Jawara ka parce que ni koma bonina garde mana wuli domina ka foko ka Musa Jawara bla jagwala ne rebo soutenu ne rebe fara garde ka Musa Jawara ka bla an mo wote jamana na folo duna jamana kira yurugurugu kara an sono beba meni affaire na ninde bora mo de sara mo kelente flata sabata nante drute e mo be wole ko to yininga ko temine est ce que be sara sans faire nini ko bla latan ngana kuma chaya parce que vidéo ka janya ko jugunta fa vidéo ka janya ayam balma ke fene ka intervention me ala kama kuma bana quoi ayala me ambalma wo assalamu alaikum maliende chemana muso ma mali kono ani mali koka ala ka here kano bela dile kilen lay mali ansrana dongli dela ko aka dongli kono ko mali e nyajibo apma nyajibo de ngabi ay nyajibo Allah akbar fofo ngara jabe ko tlongay ja ko se la ko wala de bina sisa Allahu akbar aw hakilla ngo kele mi be sena ngo yele manyi ni dolado o wati kele jaja mo fene be kele la pour que ka dangari yele mana yele makuma kana fo jango akake mi yene dabali ba kando yoroba kando ndugu ba ma minunga ka ke sababu ye jamana dombi murtili minge sharia ma ka obali o mogo were ka muruti sharia ma umada murtili ma sharia ma fene mogo be no ko yelema uya bella goshi uya benani
joni Mali policier Mali policier mawo mai M5 keleke ayambe doya mais Mali policier aw be se k'a fɔ aw ni ala cɛmancɛ la aw n'a bɔkolo cɛmancɛ la aw n'a danbe cɛmancɛ la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛlɛ kun foyi kun de bɛ kala maliyɔn bɛn'a kan M5 mɔgɔw ye wuli ka jɔ min kɛ a bɛɛ kun ye nkalon ye a bɛɛ kun ye an da i bɛ ka fɛ ye aw ni ala cɛ a bɛ se k'o fɔ Mali policiers aw ni ala cɛ aw bɛ se k'a fɔ ko aw ma mɛn i bɛ ka denkɛ Karimu Keyita kuma nɔ na ko avion tɛ olu bolo ka taa kɛlɛkɛcɛw su ta kɔrɔn na nga avion sɔrɔlu bolo bateau sɔrɔlu bolo ana teru ka t'u ja Mali nafolo la jamana kɔ kan Mali policiers o ma kɛ o ɲɛna wa Mali policiers i bɛ ka denkɛ Karimu tun bɛ commission de défense kunna a fɔra ko miliyari caman de ŋanamuna ye Mali policiers o kuma na o ma kɛ aw ɲɛna wa nin bɛɛ la wuli k'u kun tɛ maliyɛnw na d'accord an k'a kɛ wuli kun yɛrɛ kun danna sa an wulila ten Mali policiers ayiwa assemblée jamanadenw de ka wari donna na ORTM jamanadenw de ka wari donna na ni jamanadenw taara yen nɔ ni tiɲɛni bɔra la yala miliyari yɛrɛ ka tiɲɛ sa miliyari bɛ se ka remplacer sa parce que wari ye papier de ye f'an k'o fana tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ dilan de wa adamaden de b'a dilan o bɛ se ka valeur bonya ka tɛmɛ adamaden ni ka Mali policiers o bɛ adamaden ni wari de suma donc c'est que anw ni ye fu ye anw kan ka anw minnu bɔra k'an ka hakɛ anw ni fagali de ka kan nin taamasiyɛn de b'o jira anw na don o don policiers bɛ maa minɛ na ka taa bila violon kɔnɔ don o don policiers bɛ maa minɛ na ka don décret ma minɛni dɛsɛra policiers ma policiers ko k'olu ti minɛ jan dɔw ye dangaden ye olu bolo jamana kɔnɔ ni ko nin kɛra anw na filɛ ni galama na ci ɲɔgɔn dɔrɔn anw tɔ bɛ minɛ ka taa an datugu foyi ti bɔ a la hɛrɛ bɛ si bada bɛ fɔ a kɔfɛ mais Mali policiers y'a miiri dɛ maliyɛn ye maa miliyɔn 20 ɲɔgɔnna de bi n'i ye policiers bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan est ce que aw bɛ maa 1000 bɔ mais o maa miliyɔn bube ma yega ma minɛ sisan ni cɛ kumaba ko don a fɔ bube tɛ cɛ kumaba dɔ ye nka mama ta ko ka taa bɔ ka d'a ma dɛ aw minnu ye sariya lakanaba fɔlɔ ye hali n'a y'a sɔrɔ ko dɔ de kun bɛ aw ka ɲɛmaa minɛni kɔnɔ min ye nkalon ye a fɔ ɲɛnabɔ cogo wɛrɛ kun tɛ o la fo ka muruti ka taa ko a ka maa ka di a ma Mali policiers yala sini ni maa wɛrɛ murutira sariya ma a fɔ aw na se ka gɔngɔli sigi o kunna wallahi n'a ye gɔngɔli sigi maa wɛrɛ kunna kɔni k'o tigi murutira sariya ma a y'a to ɲɔgɔn wallahi hara dɔw kiri b'a n'a tigi cɛ non aw dalen bɛ ala ko la mais n'an ma da ala ko la a y'a ta kɛ ala ta bɛ na mais ne ɲɛ bɛ min na ni Mali tora tan don fɛn min na yɛlɛ Mali la ɲin tɛ fɛn min da nin bɛ fɛn jumɛn kofɔ bi Mohamed Ali Bachiri i ye cɛ duman ye an b'i wele nin kɛnɛ kan Sheikh Umaru Sisoko e tun bɛ kulu dɔ ɲɛfɛ an b'i wele yan Maître Muntaka Tall an b'i wele an b'i wele an bɛ jɔn wele an bɛ Sheikh Imam Mahamudu Diko an b'a wele an bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele maa min ye maa ɲuman ye maa min ni jamanadenw dalen b'a la maa min ni mɔgɔw ko k'o dalen t'a la a bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn ye M5 kɛlɛ kɛ a cɛ n'a muso wallahi ni fara ɲɔgɔn kan waati b'a la bi a kuma ye
na ma se ka fara ɲɔgɔn kan bi fara ɲɔgɔn kan ko yani diɲɛ wuli yɛrɛ cɛ hali n'a ma fara ɲɔgɔn kan nafa foyi t'a la bilen mun na parce que polisiw ko de ko jamana cilaw de bɛ fanga la bi jamana cilaw jɛni M5 mais i bɛ ka kun tɛ jamana cila ye dɛ u dama ma k'o tɔgɔ la jugu la donc c'est que ja i bɛ ka kun bɛ tiɲɛni fɛn o fɛn na polisiw aw kun bɛ dɔ kalama a la mais a ma tɔɔrɔ donc a kuma se aw ma donc sisan a nana se aw ma a y'a ŋaniya da kɛnɛ kan Allahu akibaru a fɔ jamana bi to tan ka ɲɛnabɔ a fɔ Mali bi to tan ka ɲɛnabɔ Maliyɛnw ni transition min filɛ nin ye ne fadiga kuma da la ala mɛ nka bi ni maa o maa b'a fɛ Mali ka to basigi kɔnɔ ni maa o maa b'a fɛ Mali ka sabati transition dɛmɛni bilama kɛra an bɛɛ ka diyagoya ye n'o tɛ ne ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ natɔla la o man ɲi dɛ mɔgɔ jugu jamana cibagaw jamana janfanbaw u bɛ t'u sen fereke nin ko in sen na wallahi ka Mali tɔni dafiri wa fanga min b'an kunna a ka di maa min ye o a man di maa min ye o ni nin fanga in tiɲɛna tancogo la siga t'a la minnu ye Mali ci olu de bɛ segin ka na wa n'u nana ayiwa hɔrɔnden laadiri dɛmɛtigi yɛrɛ wolo a bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini soit aw tɛ balo jamana in kɔnɔ hɛrɛ la bilen soit aw ka da la k'a fɔ a tɛna balo lafiya kɔnɔ o tuma o tɛ min na Maliyɛnw transition dɛmɛni bi a kɛra a ma diyagoya ye voilà hali n'a y'a sɔrɔ sini n'u k'u bɛ ko wɛrɛ kɛ an bɛ wuli ka gwara da u la mais bi kɔni k'u dɛmɛ ko in ka sinsin ni tiɲɛ b'a kɔnɔ ninnu yɛrɛ bɛɛ ka to sa u ka taa IBK yɛrɛ minɛ dɛ i y'a faamu u ka IBK minɛ ni minɛni daminɛna IBK la a ka denbaya maa minnu bɛ yen nɔ n'u tɔgɔ fɔlen bɛ ko la u ka seeriye ta Maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ k'u minɛni bɛ o sɛbɛn la wallahi mɔgɔw bɛ transition dɛmɛ parce que wallahi transition ka di Maliyɛnw ye mais n'i y'a ye mɔgɔw kun dɛsɛlen bɛ ka fɛn caman kɛ parce que mɔgɔw ɲɛ tɛ fɛn dɔw la mais ne kɔni bɛ min ye bi Maliyɛnw an ka bɔ bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka transition dɛmɛ quoi an ka transition dɛmɛ pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ wallahi transition ka di maa min ye o transition man di maa min ye o ni kɔni ŋaniya ye Mali yɛlɛmani ye ni a tiɲɛna tan dɔ kana sika la aw tɛ maa minnu fɛ a ye maa minnu kɛlɛ kunu ka bɔ fanga la saraka t'a la olu de bɛna fanga ta wa n'u nana ayiwa a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali don an bɛ yɔrɔ min na bi n'an tora ta bɛɛ k'i kasange san ka yala n'a ye fɛ n'i sara yɔrɔ min na o y'a bannen parce que jamana bɛna kɛ tigi t'a la donc ala k'an kisi o ma min bɛ se k'o bali bi an ka fara ɲɔgɔn kan polisiw ye min jira a ɲɔgɔnna kana kɛ Mali kɔnɔ tuguni maa kelen kama merci Patarozo merci bɛ ka ɲɔgɔn wele ko fo ka bila aw dun bɛ ka anw population civile minɛ waati bɛɛ maa si ma deli ka a fɔ ko ayiwa k'a b'a fɔ aw ye k'a bɛ ngwara da aw la o la tiɲɛ don kuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ dimi k'a fɔ an ka karisa ti minɛ hali n'i y'a ye o bɛ kɛ n k'o bɛɛ ye finitigilakaw ni juge yɛrɛ de ka comportement ye an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n b'a joli minɛ k'o toɲɛ nkalon kan k'o don kaso la Mali la yan nɔ mais o caman kɛra mɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔw y'o ye mais munna mɔgɔw ti dimi k'a fɔ k'u bɛ ko dɔ kɛ mais a sababu bɛ bɔ jɔn na aw ani aw ɲɛmɔgɔw n'o tilenna sisan Maliyɛn bɛɛ bɛ tilen o Mali yɛrɛ kɔnɔ fonctionnaire min bɛ yen nɔ ko Maliyɛnw yɛrɛ u tɔgɔ man di Maliyɛnw ye fiyewu ni numéro 1 b'a la o ye polisiw ye a fɔlɔ u bɛ jɔ siraw kan u bɛ affaire min kɛ yen Maliyɛn bɛɛ b'a kalama wallahi wallahi ɔ kuma tɛ a ko tɔw ma bon maintenant ne aw b'o bɛɛ la aw bɛ ka anw minɛ don o don aw bɛ ka fɛn bɛɛ da anw kan aw ko ko aw ti minɛ ne ko ne ti minɛ e ko e ti minɛ maa si ko k'a ti minɛ o tuma na sariya tɛ yen ni sariya tɛ yen nɔ luwa tɛ yen foyi tɛ yen nɔ fɛn jumɛn bɛ yen nɔ min bɛ se min na o b'a sago k'o la
no kera obina munde ya marasa beka marifa mara afo hele jamana ko la loi du plus fort kon jungle vie attention mali beka tasira nga mayne mali beka tasira nga mayne donc tradition de meni kofe amba une tradition famo fait colonel Assimi Goïta aye bo aka kuma jamana don fe aka jamana don hakili sigi aka jo ajoro la jamana don ga tuko ko ni ko kunta ka dabla jamana kono parce que police ya misali ta mogo woro de fenanaw o de la ne ya fo mogo yi ngo anga bo kuma be ka murti andi so kal saka mina andi so ma ngo anga bo kono ngo anga nyini jamana kabla sira do kami kadanyi obi kew ni jamana de fama mi no de ke yeda nga to dungodo andi jenane o yere ko sebewa donc jamana shiti sega marani kanka o jamana shiti sega tanya ni kanka anga sabali anga miri jamana shinina afoni te jikele ka jiflesra no kera mi bate kono te da na ba mi maka bana gwa kala ka hakili madama amina de amina ami bitain blano salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ni an balma ke ka kuma pour vous dire que tu sais de dabali de bana ko aw may mali te bonya mali don te bonya dien bébé sako ke ona ça dit on est trop de te foroshi on te jati quoi parce que jamana bafulundu ça dit mali bi ka bi doroma kere l'impunité o mali don ye keleke ka wuli ka dagajala fanga min bla genga bo ankuna no kumuko isako ke mali dona ko kana ni yele mai mali croix c'est le mali croix en marche wa feme kadede cheka kumodo koni fama ka sira bori fa kunjala billahi abe sira ba bola molu bulga temi cheshi tetu ijoro kama wa chetetu itoko kama on betra sadi ni re on toda comment on appelle en transition on ya ye kafo on to wakla ko frebe na fo mo korole nu ancien système mais où est le gouvernement c'est-à-dire où est le tentigu ko dabe kola ko mina kataka no ye maison d'arrêt la billahi o ye andala anya da ka fo ko nunte système korole mo yi voilà pourquoi na kumbe mo ma doutie bela jele mali dembe bede ka bo ni koina al ni male on be dondo de la be ka bo ka protester pour zuka ni koi aka danima et le pire a été évité et ngache polsu au te papa koi au te papa re ango fere fo au te papa re ngache gardu ye polsu ko do ngache ka bula do la kana benyana no am be bura ko kondane ya ne ra bura ado ka gardu la gushi parce que minge polsu kala ngo polsu bi jo strada la ka maintenir l'ordre que quoi ka mbo ka sraba la kana dron accident kana ke beka tebe ni ka droit quoi i ka hake aw maboko kala kano eni ala ti abe aw de gardu che aw bora ka minke kunu c'est korore be mimi aw maîtriser en un clin d'œil quoi 2-3 mouvements na kunfura ko je sais pas vous imaginez que gardu kunga wuli ko polso ka minke ko teke ou bien armée de terre kunga wuli ou bien armée de l'air ou bien génie militaire olu kunga wuli ko polso ka minke ko teke o laban ku yemuye nyoko fakata voilà pourquoi meka fongo le pire a été évité pourquoi parce que nous shima blakola mo shima gouvernement wo c'est-à-dire jamana président wo ou ma ordre di mo shima personne ay nto ku taki u ka segunso ay u ka chedu mo ka tagalay aya du mo ka tagalay ni kofi anga minga mboke mais ne minini le ministre de la défense ne minina fait ministre de la sécurité et de la protection civile Mali Koron c'est-à-dire le ministre de l'intérieur mimbe général Salifou place là sera ya to barango au kanga au assumé wanya fo onyana billahi les commandants quelque chose ça marqué je ne sais pas quoi de police là forçate mo ko kan commandant akanga ka limoger de ka ba place là
ka destituer complètement Kalaboye quoi. Ni kelen ko fait. Au là, il y a pas de commandement dans un bateau. Il peut pas y avoir deux présidents. Il peut pas y avoir deux Maliens. Et quoi sera boli maliden beka côté boli eka et de mamodi. Donc comment n'est qu'un limoger de kabois place la peu ka radier quoi. Wa mugo ni kuinke. Mugo labo ka maison d'arrêt dala. Billahi a responsable beka ka be déshabillé ka bokorla. Parce que ni delenga nga baradi ni glomina ni juintala ni frox tala ka baradi ni ça dit ni ame kor quoi bilengo discipline de fort. Sinon mugo bi yere kalama kibi ibi ka hiérarchie bunya ibi sariya bunya ibi ka jamana bunya billahi iten actique olu mugo flaka élection tamanen ko anga je anga balmamuso frename ale fenaye aka indignation ira anga le frename. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malien chena msudum sen mokoroba. Ambela jelen fulendo. J'espère que Bachita aussi là, Allah kana Bachika nola. Allah sala kanga layene sabati melikula. Allah kanga jamana sumaya. Uma dusu bla hakilinye. Parce que ni kunyene bla ou place la kunu. Ne kumbe armée là-bas. Kanin n'entend kolon minun bora kunu kayoro be envahi ko be neutralisé. Mais nous conquéra ko kala nyini kumbe sabati o kunni ka dusu bla hakidini o kala nyini kumbe sabati bora min kama kuna nyu jai anyu bokunye nimte décision ka fokatara spontanément non nous ko préparer lendo ma foi préparer lendo bebolo mais nous nyini décision intani ko préparer lendo o yera ya fo kunu yuka plan ai ko plan B ko har plan C ko bino o ka sandika ko buguna dambele wa je sais pas abayera yukuma ngono nga autorité ambe minyi na fait je sais très bien que ko silence kumbala na décision nyana monta mais ni décision yakana akana ke décision à la légère de hanno kanka ni police n'entend ko lu fen kumbi kene kan kun hanno bedi kanga raji kabo police yala ambauko population bauko parce que anti ces cas sont kafuku anga ampu ko be boko ka dununa nununga anga police ya fini faraka buyera la de ka filu de iraku nunun bora kaira ko olu ko situ du coiffé ko lutte no population ko min kado lu ko bodike parce que fanga temene manu bla ko ko ke be ko ke har minga juguno anya uye o ko sauvage la kanya si population ma manifestation kenuka anya uye ka bire utaka population dasi ko parce que ko au bla la ko kata maintien de ordre ke mais abe fournir de ko population maté anyaw ye o sauvage denya la ateba anyaw ya beka armuta ka population ni manifestation na bere tu bulu har gabanguru tu bulu kamar fachi olula au bekla ka boka na ka sandika yere dom bali ko dom bali nous sont tellement bêtes ne ko discours la men sarade au no lu de boka na ko fo justice ka barake donc justice ka assassin criminel délinquant comme au bla comme ça que la population fera comme faut y marquer en plus avec la comparer comme une manifestation bloc au katayoro qui ko oluma mine faut buna to mettre ka ta ko jim ka yoro ta ko publier olu de kanga mine olu ni au criminel nous au assassin nous au drogué nous au be olu ni au de comparer harawte malu ni kumbalo ngapo kanga police bafouiller les de mafo nyuma ntula de mais prévu ira na kunu mo kelen kunte kenen ngam fla kunte no fin tarata ko jula
fɛn ni régime kolonten min kun b'an dala n'an bɔra ka kɛlɛ kɛ k'u bɔ yen nɔ aw t'o de kɛlɛ la halisa parce que olu de ka mɔgɔw y'aw ye listiw de bɛ na k'aw ta cogo sugu bɛɛ la dugu vayu n'a den n'an kolo minnu fa n'u ba y'u éjecté je ne sais pas comment k'u bila jamana kɔnɔ n'u t'a ɲa u faw ye u t'a ɲa u ba ye n'u kɛra ɲama ye jamana kɔnɔ u y'olu de ta liste de bɛ kɛ k'olu ta tɔ tɛ kɔnkuru tɛ u tɛ foyi k'an yɛrɛ y'u ye voilà bon n bɛ vidéo bila yan n bɛ vidéo bila vidéo jana an ye 50 minutes sɔrɔ n t'a fɛ ka heure kelen sɔrɔ bon ne yɛrɛ bɛ ciw ka ca mais ni ala sɔnna ma nin ko in an t'a dabila fo ko ka bɔ a la transition bilahi n'a ma jɔ aw jɔyɔrɔ la n'a ma jɔ aw jɔyɔrɔ ni barade fɛrɛ min kelen filɛ avec la justice sariya min kan ka boli bɛɛ kan dɔ ka wuli k'i jɔ k'i ɲɛsin o sariya ma k'o ka sariya tɛ boli ale kan k'ale bɛ sariya sanfɛ min y'ale jɛ ale b'o de kɛ ni ko ma bɔ nin na a ye Bube bila ni ko ma bɔ nin na a ye Farabugu bila dɛ wa ni ko ma bɔ nin na a ye Musa Jawara bila dɛ parce que minɛkun foyi t'u la mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ olu sɔnna k'u pilier cogo min na face à la justice obligé bɛɛ de b'i pilier obligé comme olu ye barade fɛrɛ yira donc an ka laɲini ye min ye dɛ nin commandant in an de t'a fɛ an ka kɔɔri yɛrɛ kɔnɔ bilen a ka limoger ka bɔ yen sinon commandant tun bɛ se k'a fɔ a ka mɔgɔw ye vraiment sariya de ye ne bila ka na yan sariya de c'est-à-dire an bɛ to sariya kɔ justice de ye n bila ka na yan nɔ an bɛ t'olu kɔ u y'a bila yɔrɔ min an m'a bila a ye sabali a ye don so kɔrɔ hali n'u kun ko k'u bɛ bɔ n'a bilahi a kun kan k'i baga bɔ mais quand je vois le même commandant mobile sanfɛ bolo yanga la victoire de an gagnera de fier de yeah police ka baara filɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn ta siɲɛ wɛrɛ ni ala sɔnna ma vidéo jara kojugu n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ tun bɛ vidéo kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ n'a lamɛn n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ bɛɛ ye restez connectés ni ala sɔnna ma ni nouvelle min sɔrɔla nin ko ninnu na ou bien n'an ye message min sɔrɔ an kan ka min latɛmɛ an bɛ bɔ ka na an b'a fɔ aw ɲɛna inchallah k'aw bɛɛ lajɛlen fo merci à toutes et à tous